नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य तदारख वृत्ति आईन 2021 को अक्टोबर 12 तारिख सुधा कार्यकारी करने को निर्देश देले सर्वोच्च न्यायालय। नवनिर्वाचित विधायकों प्रशिक्षण शिविर में जोगदेले राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह एवं सांसद भर्तृहरि महताब। टीकाकरण माध्यम आसंता 2030 सुधा भारत को पशु संपदर पाद एवं मुख रोग एफएमडी मुक्त करने लगी लक्ष्य धार्य एवं राज्य में आसंता 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा संभावना नहीं 12टी जिला को सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग केन्द्र। राष्ट्रीय स्वास्थ्य तदारख वृत्ति आईन 2021 को अक्टोबर मास 12 तारिख सुधा कार्यकारी करने सर्वोच्च न्यायालय केन्द्र तथा समस्त राज्य सरकार को निर्देश देइछन्ति। प्रधान विचारपति डीवाई चंद्रचूड़ अध्यक्षतार गठित 3 जणिया खंडपीठ आदेशनामा अनुଯାयी आसंता 2 सप्ताह मध्य केन्द्र स्वास्थ्य सचिव आभासी जरिया समस्त राज्यर स्वास्थ्य सचिवों सह आईन कार्यकारिता संपर्क में आलोचना कर पदक्षेप ग्रहण करेंगे। केन्द्र स्वास्थ्य सचिव राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचनागुड़ी टेबुल फर्माट्रे न्यायालय सम्मुख में उपस्थापित करेंगे। सूचनायोग्य 2023 मसीहा सेप्टेम्बर मास 22 तारिख में शुणाणी बेले ओडिशा समेत 14टी राज्य में काउंसिल गठन करा जायथिले मध्य यह उचित ढंगरे कार्य करुनाही बोली सर्वोच्च न्यायालय जानिबाकू पाइथिले। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्यरत डाक्तर एवं अन्यान्य कर्मचारी सुरक्षा को दृष्टि रखी विचार आलोचना करने लगी केन्द्र सरकार एक कमिटी गठन करने को प्रस्ताव देइछन्ति। डाक्तरी संघर दाबी एवं अन्यान्य प्रसंग को दृष्टि रखी केन्द्र सरकार एही निष्पत्ति नैथिबा जणापड़िछि। एथिपई केन्द्र सरकार राज्य सरकारଙ୍କ ठारू परामर्श आह्वान करिसेंति। स्वास्थ्य कर्मी को मौखिक किंबा शारीरिक हिंसा विरुद्ध 6 घंटा मध्य मामला रुजु करने को केन्द्र सरकार समस्त सरकारी डाक्तरखाना को निर्देश देइछन्ति। ए संपर्कित एक विज्ञप्ति गत शुक्रवार दिन जारी करा जायछि। निर्दिष्ट समय सीमा मध्य मामला रुजु करबा दायित्व अनुष्ठान मुख्यंकर रहिबो बोली एही निर्देशनामारे स्पष्ट करा जायछि। राज्य विधानसभार नवनिर्वाचित विधायक मानकर प्रशिक्षण शिविर द्वितीय दिन में आज राज्यसभार उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह एवं कटक सांसद भर्तृहरि महताब गणतंत्र रे गृहर कार्यकारिता नहीं विधायक मानक प्रशिक्षण देउछन्ति। विधायक मानक विधानसभार कार्यकलाप सहित गृहर गुरुत्वपूर्ण आलोचना रे भाग नेबा संबंध में प्रशिक्षण दिया जाउछि। केन्द्र संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू गतकाली ଏହି कार्यक्रम को उद्घाटन करी कहिथिले विधायक मानकर श्रृंखलित आचरण उच्चारण एवं उत्तम कार्यशैली गणतांत्रिक परंपरा को सुदृढ़ करिथाए। नवनिर्वाचित विधायक मानक प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ओडिशा को विकसित भारतवर्षर एक श्रेष्ठ राज्य भाव गढ़ी तोलिबा पई विधायक मानक आह्वान देइथिले। भारतीय जनता पार्टी आसंता पहिलारू नुआ सदस्यता अभियान आरंभ करिबो। एहा अधीन रे 10 कोटी अधिक लोकों को दल रे सदस्य भावे ग्रहण कराजिबाकू लक्ष्य रखा जायछि बोली राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र कहिसंति। नुआदिल्ली ठारे दलर राष्ट्रीय कार्यकर्ता बैठक रे एही निष्पत्ति निया जायछि। से कहिसंति विधानसभा निर्वाचन घोषणा होइथिबा राज्यगुड़िकरे एही अभियान निर्वाचन परे आरंभ कराजिबो। दलर भित्तिभूमि को सुदृढ़ करिबा एवं एहार आदर्श को अधिकरू अधिक लोकों पाखरे पहुंचाइबा एही अभियान मूल लक्ष्य बोली श्री पात्र कहिसंति। सभापति जेपी नड्डा अध्यक्षतार अनुष्ठित ଏହି बैठक केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्री तथा बीजेपी वरिष्ठ नेता अमित शाह समेत दलर अन्यान्य शीर्ष नेतृमंडली जोग देइथिले। मुख्यमंत्री जनशुणाणी आसंता काली एवं चलित मास 26 तारिख दिन बंद रहिबो। सरकारी छुट्टी थिबारु एही दिन रे जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो बोली साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। राज्य आईन सेवा प्राधिकरण पक्षरु कटक स्थित जुडिशियल एकाडेमी परिसर में एक सम्मेलन अनुष्ठित हो जायछि। एथिरे जातीय आईन सेवा प्राधिकरणर कार्यनिर्वाही अध्यक्ष तथा सर्वोच्च न्यायालयर विचारपति जस्टिस संजीव खन्ना जोगदे अवहेलितों प्रति सहानुभूतिशील हेबाकू जिला आईन सेवा प्राधिकरण सचिव मानकू आह्वान दैछन्ति। ओडिशा आईन सेवा प्राधिकरणर पृष्ठपोषक तथा उच्च न्यायालयर मुख्य विचारपति चक्रधारी शरण सिंह कहिसंति आईन सेवा प्राधिकरण माध्यम समाजर अभावी एवं अवहेलित वर्गर लोकों पाखरे पहुंचवा दरकार। एही कार्यक्रम रे आईन सेवा प्राधिकरणर सचिव और अधिकारी समेत विचारपति माने जोग देइथिले।
ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଟିକାକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତା 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରୁ ପଶୁ ସମ୍ପଦର ପାଦ ଏବଂ ମୁଖ ରୋଗ ଏଫ୍ଏମ୍ଡିକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ପଶୁପାଳନ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ପଶୁ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତକୁ ଏଫ୍ଏମ୍ଡି ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଫ୍ଏମ୍ଡିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ସହ ପଶୁ ସମ୍ପଦ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଆଇସିଏଆର୍ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏବଂ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ଏହି ପଶୁ ଟିକାର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ଟିକାକରଣ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ ମୁଣ୍ଡଳୀସ୍ଥିତ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଖାରବେଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର 46ତମ କନଷ୍ଟେବଲ ବ୍ୟାଚ୍ର ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ କୋଲକାତା ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ର ମହାନିରୀକ୍ଷକ ଶିଖର ସହାଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରାଇବା ସହିତ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 43 ସପ୍ତାହ ଧରି 922 ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତିହିଡି ବ୍ଲକର 64ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଜମିପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 22ଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ 42ଟି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏହି ପଟ୍ଟା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପଟ୍ଟା ପାଇନଥିବାରୁ ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାସ୍ଥିତ ମିଶନ କ୍ୟାଫେଠାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇବା ପାଇଁ ଓର୍ମାସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାକ୍ଷୀ, ଚାବିରିଂ, କପ୍ ଆଦି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାର 5ଗୋଟି ବ୍ଲକରେ ଓର୍ମାସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପେରୁର ରାଜଧାନୀ ଲିମାଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱ ଆଥ୍ଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ବାପି ହାଁସଦା ଭାଗ ନେବେ। ଚଳିତ ମାସ 27 ତାରିଖରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ ପାଇଁ 43 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ 23 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ରେ 134ଟି ଟିମ୍ରୁ 1700ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଥ୍ଲେଟ୍ ଭାଗ ନେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ 9 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ ଗତକାଲିଠାରୁ କଟକ ଗୋପାଳପୁରସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 105 ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମନୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଅନୁରାଧା ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ରେ ଉଭୟ ବର୍ଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ଖେଳାଳି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେବାକୁ ଥିବା 9 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୋସିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବଜ୍ରପାତରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାସୁଦେବପୁର ଗ୍ରାମର ଏହି 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପାଣିପାଗ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗତକାଲି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଦାରଖ ବୃତ୍ତି ଆଇନ 2021କୁ ଅକ୍ଟୋବର 12 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିବଂଶ ନାରାୟଣ ସିଂ ଏବଂ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ଟିକାକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତା 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ପଶୁ ସମ୍ପଦର ପାଦ ଏବଂ ମୁଖ ରୋଗ ଏଫ୍ଏମ୍ଡି ମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45